नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्ते रहिते देवी आद्यशक्ते माहेश्वरी जोग जे जोग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परं ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्टि जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी इष्टक स्तोत्रं जपठेत् भक्तिमान् नर सर्वसिद्धि मवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं ज पठे नित्यं धनधान्य सम्मानितः त्रिकाल ज पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं। महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरद शुभा। इतीन्द्रकृतं श्री महालक्ष्मीस्तव संपूर्णः। यज्ञर रमणीयता ये उतारू जहा हेला शुण हैमवती जनाइले चारे दक्ष प्रजापति कति ब्रह्मांक सहित सर्व ऋषि बाहन रे विजय कलेणी प्रभावती नगर रे। शुणी करी दक्ष ब्रह्मा ओइले पाछटी विष्णु तोया नदी तीरे सेमानंकु भेटी ब्रह्मांकर मुखु चाही दक्ष प्रजापति साष्टांग प्रणाम करी शुणिले धरित्री उठी उभा होई सिरे बेनी पानी देले जेते मुनि श्रेणी दक्ष पादरे नमिले जे जाहार अनुरूप मान्य धर्म सारी समस्ते करिले विजे प्रजापति पुरी राजदाण्ड मध्ये चाली जाती मुनि माने देखुछन्ति आगु सार होई पुरजने मानव किन्नर देव दैत्य विद्याधर देखन्ति जे तिनि पुर लोके वेदवर न जानिबा लोक माने पचारन्ति नाही न जानिबा लोक माने पचारन्ति चाही जानिबार जन माने दियन्ति चिन्हाई केही बोलन्ति बिलोकी विधाता बदन विष्णुଙ୍କ नाभि कमलु एहेले जनम
सकल मंत्र एहु जे ध्यान करिले सागर भूदर पुणी ब्रह्मांडर तुले देख एहि मार कंड कलपांत ऋषि प्रलय काले रहिबे विष्णु गर्भे पशि सात कल्प बंचिछंती एहि महामुनि विधाता पालई सृष्टि यांको बोल माने अगस्ती वशिष्ठ वाल्मीक वेद व्यास एमाने अटंती विधातार समकक्ष सुक सनक जे सनातन ब्रह्मचारी चिन्हिला लोक कहती नाम मान धरी विधातांकु देखिन जे नग्र नर नारी आनंदे सर्वे बोलंती उचे हरि हरि प्रभावती नगर रे जांती ऋषि गणे बेढ़ी चौपासे विधाता गहणे प्रभावती पुर मध्ये होइले प्रवेश साज सजा देखी हेले अत्यंत हरस विधातांक सहित रे सर्वोच्च पचारी यज्ञ नीतिर संभारे बसिले से पूरी शिष्य प्रशिष्य जेतेक ऋषिंकर थिले चरण धोइन बेगे उदक पीले पवित्रवंत होइन सर्वे तपशीले सम्मान पाई बसिले सर्वे संग मेले होम कुंड निकटरे स्वर्ण पीढ़ा मान तहिर परे पढ़िअछि कृष्ण मृग चर्म तहि उपरे बसी लोक तक तपी जन गडुपात्री पुस्तक रखी सन्निधान आसन पदासन जे कुशासन माड़ी आत्मशुद्धि कले जे मंत्र मान पढ़ी विष्णुंकर नाम मने करी सुमरण तपचारिये बसिले पवित्र आस्थान रतन आसने बीजे कले वेदपति छामुरे कर जड़ीन दक्ष जे जनांती। प्रजापति उवाच तुमे सिना जगतर करता दैव प्रसन्न होई भक्ति मोहर घेनिब तुम्भर आज्ञा पाई मु ओइली मर्त्यकु भियाइली मोहि एहि यज्ञ संभारकु चतुर्दश ब्रह्मांडरे जेते देहधारी आनिलई समस्तंकु निमंत्रण करी
ऋषି ବୃନ୍ଦ ଘେନି ବିଜେ କରିଲେ ଆପଣ। ମୁହିଁ ପୂଜା କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଋଷିଙ୍କୁ ଘେନି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରେ ଦିଅ ଘୃତ। ଋଷିଙ୍କୁ ଘେନି ଅନଳେ ମନ୍ତ୍ରେ ଦିଅ ଘୃତ। ଦେବତାମାନେ ହୁଅନ୍ତି ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆବର କଥା ଶୁଣିବା ହେଉ ପିତାମହ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ। ସେଉ ମୋହରି ହେଡ଼େ ହେ ଦେବ ବଡ଼ ଉପକାରୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଦୟାପଣେ କର କୁଶଧାରୀ। ବିଧାତାପଣକୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ମନ। ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ସରୋଜେ ହୋଇବି ମୂଲୀନ। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାପଣ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନ ତୁମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ଯାଥାଅ। ଶୁଣି କରି ଏ ବଚନ ନିରାକାର ତନୁ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଦି ମନୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ଋଷିକୁଳ ଇନ୍ଦ୍ର। ଜଗତ ପାଳକ ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଶେଷ ମହିମା ତୋର ଅକଳନା କୀର୍ତ୍ତି। ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କରତା ତୁହି ନାମ ପ୍ରଜାପତି। ପଦ୍ମଜନୀଙ୍କ ପାଇଁକି ମାଗିଲୁ ଯେ ବର। ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବୋଇଲେକ ତହୁଁ ବେଦବର। ତୋହର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭବ ଆଗୋଚର ମତେ। କାହିଁ ଆସି ଲୋକ ମିଳି ଅଛନ୍ତି ଟିକେତେ। ଆସିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ ତାହା ମନେ ଚିନ୍ତ। କହନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ କରି ଅନ୍ତ। ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର। ଉରଗ ପିଶାଚ ସହ ସର୍ବବିଦ୍ୟାଧର। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତରେ 14 ଭୁବନେ। ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କେତେ ଜନେ। ଗୌରବ କରିଣ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଣିଲି। ଏ ବିପୁଳ ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲି। କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ହରିହର ବେନି। ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଚାର ବରଗିବି ପୁଣି। କୋଟି ମୁଖ ଧାତା ଉବାଚ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି କରି କୋଟି ମୁଖ ଧାତା ନାରଦଙ୍କୁ ରାଇ ତହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପିତା। ବୋଇଲେ ଆହେ ନାରଦ ଏଇ କ୍ଷଣି ପିତା। ହରିହର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଉବାଚ। ଦକ୍ଷ ବୋଇଲେ ଶୁଣି ମା ହେଉ ପିତାମହ। କଥା ଗୋଟିଏ ଅଛ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଏହୁ ଯଜ୍ଞ ସଭା ଅଟେ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଥକୁ କିପରି ନିମନ୍ତ୍ରିବା ତ୍ରିଲୋଚନ। ମହାଦେବ ହୋଇଣ ସେ ଯୋଗୀ ରୂପ ବହେ। କେମନ୍ତେ ବସିବେ କହ ଆସି ଯଜ୍ଞ ଗୃହେ। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଅଶୁଭ ଯୁକତେ। ଏ ଶୁଭ ସ୍ଥାନେ ଅଶୁଭ କରିବା କେମନ୍ତେ। ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବେ ବିଭାଘର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ। ପୂଜା ବିଶ୍ୱେ ଦେବ ଆଉ ସ୍ନାନ ଭୋଜନେ। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟନାଶ ହୁଏ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଭଲେ।
ଆବର୍ଜ୍ୟ ଅଶୁଭ ବିଲୋଭର ପ୍ରାଣୀ। ବେଦବାକ୍ୟ ପ୍ରଣାମରେ ଯଥାର୍ଥ ଏ ବାଣୀ। ବିଚାରି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଯେ ଯୋଗେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଉଚିତ ହେଲେ ଆଣିବା ବରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ବିଧାତା ଉବାଚ। ବିଧାତା ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ, ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବରଣ। ଯୋଗ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଗିଏ ଅଶୁଭ ଯୁଗରେ, ଯୁଗତେ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆନିମତେ। ଏମନ୍ତ ବଲିନ ଧାତା ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରିଆଣ ଯାଇ। ଉତ୍ତମ ଦେବତା ସେହି ପରମ କାରଣ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳଦାୟକ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ଏହି ନାମ ସୁମରି ଯେ କରେ ଅନୁକୂଳ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ହୁଅଇ ମଙ୍ଗଳ। ଯେ ବଣ ଠାବରେ ବସି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଧରି, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ହୁଅଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ। ଯେଉଁ ସଭାରେ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ, ନରକ ସମାନ ଜାଣ ସେହି ସଭାଟିକୁ। ଧର୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ଚରିତ, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେବ ନାରାୟଣ ବିଜେ କଲେ। ଏବେ ନାରଦ ଆଣିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ବରି, ତେବେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶିବ ଆମ୍ଭ ସବୁଙ୍କରି। ଓଁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।